أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kon tey bii moo nekk suñu vidéo numéro 8 pour jàng li nga xamante ni moom mooy jawharatul kamal. Donc dañu njëkkee liir fi ñu yam ba ci 8e partie bi incha allah parce que 9 la. allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutatil mutaxaqiqatil xaaitati bi markazil fuhumi wal maani wa nuuril akwaanil mutakawwinatil aadamiyi saaxibil xaqir rabbaani albarqil astai bi muzuunil arbaaxil maaliati likulli mutaaridin min albuxuuri wal awaani wa nuuri kallaamici alladi mala'ta bihi kawnaka alxaa'ita bi amkinatil makaani allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaa'iqi ayni almacaarifi alaqwam siraatika attaammi alasqam allahumma salli wa sallim ala tal'ati alxaqi bilxaqi alkanzi alazam ifaadatika minka du ifaadati ka minka déedéet maanaam ifaadatika mooy mooli ifaadatika minka ilayka ihaatatin nuuril mutalsam c'est pas mutalsam déedéet mutalsam ifaadatika minka ilayka ihaatatin nuuril mutalsam ifaadatika minka ilayka ihaatatin nuuril mutalsam allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutati almutahaqiqati alxaaitati bi markazi alfuhumi wal maani wa nuuri alakwaani almutakawinati aladamiyi saaxibi alxaqi rabbaani albarqi alastai bi muzuni alarbaaxi almaaliati likulli mutaaridin min albuxuuri wal awaani wa nuuri kallaami alladi mala'ta bihi kawnaka alxaayita bi amkinati almakaani allahumma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urushu alxaqaa'iqi ayni almacaarifi alaqwam siraatika attaammi alasqam allahumma salli wa sallim ala tal'ati alxaqi bilxaqi kanzi azam ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuri almutalsam ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuri almutalsam ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuri almutalsam gis nga ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuri almutalsam wallahu taala alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin